कॉप हेल्ड इन 2021 वाज, जो 2021 में कॉप हेल्ड हुई थी वो कौन सी कॉप थी? कॉप 26। ये किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी वो 1995 में हेल्ड हुई थी बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। अब 2000 चूंकि 1995 में हुई थी तो 2000 तक का कितना का फर्क बन जाता है? 5 का, ठीक है। अब 2021 में 5 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? 26। ये भी हमें पता होना चाहिए कि कॉप 26 कहाँ हेल्ड हुई थी? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हेल्ड हुई थी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर ये देखें कि ये क्या चीज है असल में, कॉप ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस होती है। ये है UNFCCC। ये कब हेल्ड हुई थी? सबसे पहले 1992 के अंदर। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कब हेल्ड हुई थी? 1992 में। ये कन्वेंशन कहाँ थी? ये अर्थ समिट से रिलेटेड थी इन रेडियो जेनेरियो, ब्राजील की इस सिटी में ये हेल्ड हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल हुआ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वो 1997 के अंदर हुआ। फिर ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो इन्फोर्समेंट कब हुआ था? 2005 में, और इसको भी रिप्लेस कर दिया पेरिस एग्रीमेंट ने। पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज कब हुआ था? ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2021 के अंदर हुआ था। अगर 15 इसमें कॉप 21 में हुआ था, और कॉप 21 में से अगर हम लोग 5 निकालें तो 2016 बनता है, लेकिन 2016 में नहीं हुई थी बल्कि 2015 के दिसंबर में ही हो गई थी, ठीक है ये। और कुछ और भी सवाल इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है। अब ये सिर्फ कॉप 21 की है जो कि 26 थी। अब हमें 27 पता होना चाहिए। कॉप 27 जो है वो शर्मुल शेख इजिप्ट के अंदर हुई थी। उसके बाद कॉप 28 दुबई के अंदर हुई है, UAE में। उसके बाद कॉप 29 जो है वो बाकू अजरबैजान में हुई थी। और जो 30 है, कॉप 30, अभी ये 2025 के नवंबर में ब्राजील के सिटी बेलम में होगी, ठीक है। ये सारी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये कॉप से रिलेटेड। नेक्स्ट है द रेजिडेंशियल इंपीरियल ट्विन टावर इज लोकेटेड इन। रेजिडेंशियल इंपीरियल ट्विन टावर जो है वो बम्बई इंडिया के अंदर मौजूद है। उसके बाद है एक और टावर के बारे में पूछा जाता है, पेट्रोनोस ट्विन टावर, कि मलेशिया के कुआलालंपुर सिटी में है। नेक्स्ट है एथेंस इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ग्रीक का कैपिटल है। वेयर इज नटोरे डैम कैथीड्रल। ये एक डैम है नटोरे, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो पेरिस फ्रांस के अंदर है। नेक्स्ट है कोब ब्रियांट वाज डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश इन। कोब ब्रियांट कौन था? अमेरिकन फुटबॉलर था जो कि कैलिफोर्निया में 2020 में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से इसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल वाज गिवन बाय। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल यानी कि आबादी किस तरीके से जो है ना वो डेथ और बर्थ रेट के लिहाज से इंक्रीज डिक्रीज होती है, ठीक है। वो किसने दिया? वॉरेन थॉम्पसन ने दिया। नेक्स्ट है अशगाबत इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमानिस्तान। अजरबैजान का कैपिटल बाकू है, ये भी बहुत बार पूछा गया। अर्मीनिया का कैपिटल है यरेवान और इसकी करेंसी है दरम। नेक्स्ट है बोस्निया का कैपिटल है सराजीवो। नेक्स्ट है विच टावर इज फेमस फॉर इट्स लीन मीन्स थोड़ा सा टिल्ट होना यानी टेढ़ा होना, तो वो पीसा टावर है, इटली के अंदर मौजूद है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ड्राइव। प्राइमरी ड्राइव यानी प्राइमरी जो जरूरत है, प्राइमरी ख्वाहिश, वो कौन सी नहीं है? क्या भूख प्राइमरी है? यस, भूख बिल्कुल प्राइमरी है। थर्स्ट प्राइमरी है, क्यूरियोसिटी प्राइमरी है, लेकिन अफिक्शन मोहब्बत के बगैर यानी गुजारा हो सकता है, ये प्राइमरी ड्राइव नहीं है, सेकेंडरी ड्राइव है। नेक्स्ट इज विच मॉडर्न कंट्री अर्स्टवाइल ससानीद अंपायर। ससानीद अंपायर जो है वो किस कंट्री से रिलेटेड है? तो वो ईरान से रिलेटेड है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक OIC किसकी है? मुस्लिम कंट्रीज की है। ये 1969 में बनी थी और पाकिस्तान ने इसे 1969 में ही ज्वाइन किया था। इसका हेडक्वार्टर जिद्दा सऊदी अरब के अंदर है, यानी कि ऐसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। इसके टोटल कंट्रीज हैं 57। इसने नेम चेंज जो है वो 2011 में किया था। नेक्स्ट है विच मूवी फर्स्ट शूट इन स्पेस में सबसे पहले कौन सी मूवी जो है वो शूट की गई थी? उस मूवी का नाम था द चैलेंज। ये एक रशियन मूवी थी। 2021 में ये
شوٹ ہوئی تھی اور 2023 میں یہ ریلیز ہوئی تھی. نیکسٹ ہے Who is the male lead character of the film Titanic? ٹائٹینک مووی 1997 میں آئی تھی. اس میں میل لیڈ کریکٹر کون تھا؟ اس میں پوچھا کریکٹر کون سا تھا. اس میں ایکٹر کا نام نہیں پوچھا, کریکٹر کا نام پوچھا ہے. یعنی کہ مووی میں بندے کا نام کیا تھا, پرسن کا نام کیا تھا. اس کا نام تھا جیک ڈاسن, جبکہ اس کا اوریجنل نیم جو تھا وہ لیونارڈو ڈائکارپیو تھا. جو فیمیل لیڈ کریکٹر تھی وہ تھی روز ڈیوڈ تھی, اور اس کریکٹر کا اصل نام کیا تھا؟ کیٹ ونسلیٹ. ٹھیک ہے, کریکٹر ہونا اور ایکٹر کا نام ہونا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, یہ بات دھیان میں رکھیے گا. یہاں پہ کریکٹر کا نام پوچھا گیا جو کہ روز ہے اور جیک ہے. Who was ہینری کسنجر؟ ہینری کسنجر جو ہے یہ 2024 کا پیپر ہے, تو یہ 2023 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی 29 نومبر میں. تو یہ کون تھا؟ US سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا. Who abolished the خلافت in Turkey؟ اوبیسلی کس نے خلافت ختم کی تھی؟ مصطفیٰ کمال پاشا نے. اور عبد المجید ٹو جو ہے یہ ان کا آخری خلیفہ تھا اس ٹائم. اور اوٹومن امپائر کب سے کب تک رہی؟ 1299 سے 1922 تک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے The International Atomic Energy Agency was recognized by United Nations in 1957 کے اندر, جبکہ یہ بنی کب تھی؟ یہ 1957 میں بنی تھی, اور 1957 میں ہی یونائٹڈ نیشن نے اسے ریکوگنائز کر لیا تھا. When China joined World Trade Organization, چائنا نے اسے 2001 کے اندر جوائن کیا تھا, جبکہ یہ بنی کب تھی؟ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن 1995 میں بنی تھی, اور پاکستان نے بھی اسے 1995 میں ہی جوائن کر لیا تھا. اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ جنیوا سوئٹزرلینڈ کے اندر ہے. موسٹ ریسنٹ کنٹری جس نے اسے جوائن کیا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو وہ ہے افغانستان, اور وہ یہ 164th کنٹری ہے. نیکسٹ اس سے ریلیٹڈ کچھ ایکسٹرا انفارمیشن جو ہے یہ کہ یہ مراکش ایگریمنٹ, موروکو کے اندر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, مراکش ایگریمنٹ 1994 کے اندر. تب یہ جو ہے نا وہ اس کے سائن کیا گیا تھا, جبکہ 1995 میں یہ اسٹیبلش ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور اس نے ریپلیس کیا تھا کس چیز کو؟ اس مراکش ایگریمنٹ نے کس چیز کو ریپلیس کیا تھا؟ GATT جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈ ٹریڈ 1947 کے اندر جو ہوا تھا اس کو اس نے ریپلیس کیا تھا. Next is in sports who signed the final result after the game? وہ ٹیم کوچز نہیں, کوچز جو ہوتے ہیں نا وہ ریزلٹ نہیں وہ کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, کوچ کا اس سے ریلیٹڈ کام نہیں ہے, کون کر رہا ہوتا ہے؟ ریفری کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے USSR was dissolved in. USSR جو ہے 1991 میں ڈیزالو ہوئی تھی, جبکہ یہ بنی کب تھی؟ 1922 کے اندر. نیکسٹ ہے ٹریٹی اباؤٹ دا فریگمنٹیشن آف آٹمن امپائر واز. فریگمنٹیشن آف آٹمن امپائر سے ریلیٹڈ ٹریٹی آف سیورس تھا. ٹھیک ہے, جو کہ 1920 کے اندر ہوا تھا, 10 اگست 1920 کے اندر. یہ ٹریٹی آف ورسائلز جو ہے نا یہ ایک ایسا ایگریمنٹ تھا جس پہ ورلڈ وار 1 جو ہے وہ ختم ہوئی تھی. اور ورسائل کیا ہے؟ فرانس پیرس کے اندر جو ہے وہ ایک پیلس ہے. نیکسٹ کچھ امپورٹنٹ ٹریٹیز جن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ ٹریٹی آف لوزین ہے, جو کہ 1923 کے اندر ہوا تھا فار دا اسٹیبلشمنٹ آف ٹرکی. ٹھیک ہے, اور ٹریٹی آف الیگزینڈرا پول ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, یہ 1920 کے اندر ہوئی تھی. یہ آرمینیا اور ٹرکی کے جو علاقے جو ہیں وہ آپس میں ڈسپیوٹیڈ ہیں ان سے ریلیٹڈ ہوئی تھی. اور اگر ہم آٹمن امپائر کو دیکھیں تو آٹمن امپائر جو ہے وہ 1299 سے 1922 تک تھی, جبکہ خلافت جو تھی وہ 1517 سے 1924 میں تھی. پہلا خلیفہ کون تھا؟ سلیم 1 تھا. آخری خلیفہ کون تھا؟ عبد المجید 2 تھا. اور اسی طریقے سے جو پہلا امپائر تھا وہ کون تھا 1999 میں؟ وہ عثمان 1 تھا. جبکہ 1922 کے اندر لاسٹ جو پرسن تھا وہ کون تھا؟ لاسٹ امپائر وہ کنگ تھا محمد 6 تھا. ٹھیک ہے,